السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم رجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, aku membacakannya di hadapan Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu malam aku bermimpi di sisi Ka'bah, aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang, sebagaimana kamu pernah melihat seorang lelaki tampan. Berkulit sawo matang, dia berambut ikal sebagaimana kamu pernah melihat seorang lelaki tampan berambut ikal. Dia menguraikan rambutnya yang masih basah. Dia bersandar kepada dua orang atau kepada bahu dua orang sambil melakukan tawaf di Baitullah. Lalu aku bertanya, siapakah lelaki ini? Ada yang menjawab, dia adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian tiba-tiba aku di dekat seorang lelaki berambut keriting, mata kanannya buta. Seperti buah anggur yang masak ranum, maksudnya matanya keluar. Lalu aku bertanya, siapa pula lelaki ini? Ada yang menjawab, dia adalah Al-Masih Dajjal. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موس وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرانة الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم رجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكب رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكب رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isya al-Musayyabi, telah menceritakan kepada kami Anas, yaitu Ibnu Iyal dari Musa, yaitu Ibnu Uqbah dari Nafi, dia berkata, Abdullah bin Umar berkata,
Di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal di hadapan orang banyak. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah mata kanan, seakan-akan matanya adalah anggur yang sudah masak. Peroi berkata, lalu Rasulullah bersabda, aku bermimpi pada suatu malam di sisi Ka'bah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit sawo matang. Bagaimana seorang laki-laki sawo matang yang paling ganteng yang pernah kalian lihat? Rambut ikalnya mengepak di antara bahunya, rambutnya terurai, dan kepalanya meneteskan air. Dia meletakkan kedua tangannya pada bahu dua orang laki-laki. Dia bertawaf di Baitullah di antara keduanya. Maka aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Al-Masih bin Maryam. Dan aku melihat di belakangnya seorang laki-laki keriting buta sebelah kanan mirip orang yang pernah aku lihat. Ibnu Qathan, dalam keadaan meletakkan kedua tangannya pada pundak dua orang laki-laki. Dia tawaf di Baitullah, maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, ini Al-Masih Ad-Dajjal. Hadits riwayat Muslim. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط رأسي واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم لا ندري أذلك قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد رأسي أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Hansalah dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat di sisi Ka'bah seorang laki-laki sawo matang, rambut terurai dalam keadaan meletakkan kedua tangannya pada dua orang laki-laki. Kepalanya mengucurkan atau meneteskan air, maka aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Isa putra Maryam atau Al-Masih bin Maryam. Kami tidak mengetahui yang mana perkataan beliau itu. Beliau bersabda lagi, dan aku melihat di belakangnya seorang laki-laki berkulit merah, berambut keriting, buta sebelah kanan mirip orang yang pernah aku lihat, Ibnu Qathan. Lalu aku bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, Al-Masih Ad-Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laythun, an Uqail, an Az-Zuhri, an Abi Salamah bin Abdurrahman,
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل له لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'idi telah menceritakan kepada kami Laits dari Ukail dari As-Zuhri dari Ibnu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang-orang Quraisy mendustakanku, aku berdiri di dalam hijir. Kemudian Allah memperlihatkan Kappadaka Baitul Maqdis. Lalu aku mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika itu aku memandang ke arah Baitul Maqdis. Hadits riwayat Muslim. حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبت الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهرق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن. Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Yazid dari Ibnu Shihab dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Hattab dari bapaknya dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tertidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki berkulit sawo matang. Berambut terurai di antara dua orang laki-laki. Kepalanya meneteskan air atau kepalanya mengekirkan air. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, ini putra Maryam. Kemudian aku pergi berpaling, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit merah, berambut keriting, buta sebelah, seakan-akan matanya adalah anggur yang masak. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Ad-Dajjal. Orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Hujain bin al-Muthanna, haddatsana Abdul Aziz, wa huwa ibnu Abi Salamah, an Abdullah bin al-Fadl, an Abi Salamah bin Abdurrahman, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراء فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها
فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه له لأنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا وأنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوء وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Hujain bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ibnu Abu Salamah dari Abdullah bin Al-Fadl dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku telah melihat diriku sendiri dalam sebuah mimpi ketika di Hijr. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku mengenai perjalanan malamku pada waktu Isra dan Mikraj. Mereka menanyakan beberapa hal mengenai Baitul Maqdis yang belum aku ketahui dengan pasti sehingga aku pun merasakan kesusahan yang sama sekali belum pernah aku rasakan sebelumnya. Beliau bersabda lagi, maka Allah pun mengangkatnya untukku agar aku dapat melihatnya. Dan tidaklah mereka menanyakan kepadaku melainkan aku pasti akan menjawabnya. Aku telah melihat diriku bersama sekumpulan para nabi. Dan tiba-tiba aku diperlihatkan Nabi Musa yang sedang berdiri melaksanakan sholat. Ternyata dia adalah seorang lelaki yang kekar dan berambut keriting, seakan-akan orang Bani Shanuah. Aku juga diperlihatkan Isa bin Maryam yang juga sedang berdiri melaksanakan sholat. Urwah bin Mas'ud ATS Sakafi adalah manusia yang paling mirip dengannya. Telah diperlihatkan pula kepadaku Nabi Ibrahim yang juga sedang berdiri melaksanakan sholat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni diri beliau sendiri. Ketika waktu sholat telah masuk, aku pun mengimami mereka semua. Dan seusai melaksanakan sholat, ada seseorang berkata, Wahai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga api neraka, berilah salam kepadanya. Maka aku pun menoleh kepadanya, namun ia segera mendahuluiku memberi salam. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.